دونك الشباب السلام عليكم صافا لاباس عليكم. كي قلت لكم هاد لا فيديو غتكون بالنسبه للبروميير اني لتر فرونسي. نراجعوا لا ديريفابيليتي. هنا بالنسبه لا ديريفابيليتي نتوما راه عندكم خفيفه ظريفه، راه زوينه وسهله، ما كاينش مي كغون شوز. غادي نحاولوا نعطيو شويه، نرجعوا نديروا لي ديفينيسيون، نوضحوا شويه بشويه. دونك اول حاجه كنهضروا عليها هو لو نومبر ديريفي. هاد لو نومبر ديريفي هذا est noté f' de x 0. La définition ديالو هي la limite f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. ناخدو مثلا exemple f de x égale par exemple 2x moins 1. Première chose, calculer. Donc, on va calculer f' de 1. La question que tu fais, il m'a calculé f' de 1 ou bien étudier la dérivabilité de f de x en un point x0 égale 1. La réponse maintenant. Quelle est la définition? f' de x0 égale limite quand x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins 1. On va appliquer avec la fonction de x moins 1. Je vais remplacer dans la définition. La limite x tend vers quoi? X tend vers 1. f de x c'est combien? 2x moins 1 moins f de 1. Je remplace x par 1, 2 moins 1 moins 1. C'est combien? 2 moins 1 c'est 1. Donc je vais remplacer ici par 1. Je vais diviser par x moins 1. La limite quand x tend vers 1, 2x moins 2 sur x moins 1. La limite x tend vers 1, 2 facteurs x moins 1 sur x moins 1. Je simplifie, ça donne 1. Alors, f' de 1 égale 2. Et je veux dire que f est dérivable en x0 égale 1. إذا إلا لاحظتوا معايا إلا خرجت لينا un nombre réel, je dis que f est dérivable. Si j'ai une limite infinie plus l'infini ou moins l'infini, je dis que f n'est pas dérivable au point x0 égale 1. هذه هي الأولى. La question في الريجيونال كيعطيك étudier la dérivabilité en un point x0 ou bien calculer f' de x0. هذه la démarche. فهمنا؟ غنمشيو دابا l'équation de la tangente. سمحوا لي جبد غير ستيلو. ليكواسيون تبعوا معايا مزيان، ولا ما فهمتيوش راه بحال تيمز. اللي ما فهمش عاوتاني صيفط ليا، كان عندك الواتساب كيبدا يعج بكم. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت. الشباب راه عندكم الحفاظه اكثر من الفهامه، ما تنساوش. L'équation de la tangente est définie par y égale f' x0 x moins x0 plus f de x0. f' de x0 كنا déjà شرحناها. شنو هي؟ هي la limite quand x tend vers x0 f de x moins f de x0 sur x moins x0. يعني هذا لو نومبر ديريفي هتضربوا في x moins x0، هذه كتكون ديجا معطيه لكم f de x0 سي ليماج. صافي. ناخذ اكزومبل، نرجعوا كاع ليكزومبل بريسيدون اللي بدينا به. f de x égale 2x moins 1. عندي وهنا غندير x0 égale 1. صافي. عندي f de 1 قلنا هي 1 و f' de 1 شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا 2 على حسب التمرين اللي مسحنا. غنديرو لابليكاسيون ديريكت. f' de 1 هي لو نومبر ديريفي. عندي y كتساوي شنو عندي هنا؟ f' de x0
je vais remplacer x0 par 1. أجيني f' de 1 x moins 1 plus f de 1. f' de 1 هي 2 facteur x moins 1 plus f de 1 اللي هي 1. 2x moins 2 plus 1. 2x moins 1. شوفوا معايا l'équation de la tangente c'est une équation d'une droite. La droite عادي بحال اللي كنا كنديرو في التاسعة وفي الترون كومان هي دابا كنسميوها l'équation de la tangente de la fonction. Ça marche. دابا ملي كنديرو le nombre dérivé وكنديرو l'équation de la tangente خصنا les opérations sur les fonctions dérivées. غنعطيو لي règles باش تبداو تحسبوا ليا la dérivée d'une fonction. هنا خاصكم تحفظوا ليا واحد لو طابلو بيه غتبقاو تخدموا. عندنا لي زوبيراسيون. بعد اول حاجه غنهضروا على لي فونكسيون usuelles, la dérivée des fonctions usuelles. هادو الوالا صافي. شنو عندي؟ دونك هنا غندير f de x وهنا غندير f' de x. Première fonction, غناخد مثلا f de x égale constante appartient à r. تقدر تكون واحد a. La dérivée d'une constante égale 0. La fonction ax plus b, c'est une fonction affine. La dérivée, c'est a. X au carré. La dérivée, c'est 2x. La fonction x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. La fonction وهذه غادي نزيدها غير باش نوضح لان استيوس ملي كتلقاو شي عدد مضروب في x كتلفو. مثلا ك x au carré هي 2k x ونزيدكم مثلا ك x أس n شنو غتكون حتى هي ك n x à la puissance n. ça marche. من بعد هادو دابا كيكونوا هما الاولى سي فاسيل. غادي نعطيكم لي زوبيراسيون دابا. لي زوبيراسيون شنو هما؟ يعني la somme, la soustraction, la division, le produit. Les opérations sur les fonctions dérivées. غادي نمسح هنا الا كنتو ديجا تمكنتوا انكم تشوفوهم مزيان باش يتوضحوا شي شويه لان بارفوا هنايا كتكون الكتابه ما واضحاش. ça marche. غير باش تشوفوهم مزيان وتما غندير لكم ان اكزومبل مزيان غيوضح لينا كاع داكشي اللي بقى لينا. اذا غنبداو غناخذوا مثلا اول حاجه لا فونكسيون u plus v. هذه فونكسيون وهذه فونكسيون. لا ديريفي هي u prime plus v prime. ما تقولوش ليا استاذه واش هادشي داخل ولا ماشي داخل، راه حنا كنمشيو لا سامبليسيتي، يعني كنعطيكم غير اللي داخل لكم في البروغرام ديالكم. ما تمشيوش تبقاو تبقشوا ليا في داكشي ديال الباك ولا ديال سيزيام فرونسي ولا جو سي با. هذا الشيء خاص بكم نتوما اللي دوزوا فيه الامتحان، حيت دابا حنايا كنسيبليو كاع داكشي اللي كاين في الريجيونال. هنا عاوتاني u فوا v هي u prime v plus u v prime. عندي 1 sur u l'inverse c'est moins u prime sur u carré. ما تنساوش الا كانت واحد على x c'est moins 1 sur x carré. d'accord. بقات لينا u sur v هي u prime v moins u v prime sur v carré. est-ce que c'est clair؟ ناخذوا des exemples ونزيدوا حتى هنا u à la puissance n. u هنا فونكسيون ماشي x، غتجيني هي n u prime u à la puissance n moins 1. غنمشيو للاكزامبل. غناخذوا هنا دي فونكسيون ا ديريفي.
شوف انا غادي نعطينا دي ديريفي ولكن جاتون توجور لي ديريفي اللي عصفت لكم انا في تيمز. دونك هنا عندي واحد par exemple f de x égale 2x carré plus 4x plus 1. f de x égale x plus 1 fois 2x moins 3. g de x f de x باش نبقاو في f حيت كنسميوكم كنقلبوا على الجي ولا اش كتلفوا ليا كاع. f de x غناخدو مثلا par exemple 1 sur 2x plus 1 صافي. وغناخدو وحده ديال لا بويسونس مثلا غناخدو 3x plus 2 à la puissance 3 واخا. هادو نورمالمون فوزيت سونسي تكونوا تحفظوهم من بعد. يعني دابا انا غادي نعطي في كل وحده القاعده مي نتوما من بعد راه خاصكم تكونوا حافظينهم. بهم غادي نخدموا. غنمشي الاولى لا فونكسيون الاولى f de x شنو هي؟ عندي 2x carré plus 4x plus 1. Si vous remarquez bien, dans cette fonction, il n'y a que la somme. Donc, je vais appliquer la règle de u plus v prime égale u prime plus v prime. f prime de x égale 2x carré prime plus 4x prime plus 1 prime. Donc, ici, kx carré. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je vais faire 2 fois, c'est combien n? C'est 2. Donc, 2 fois x à la puissance 2 moins 1. D'accord? Plus ax, la dérivée, c'est a. Donc, c'est 4. Ici, la dérivée, c'est 0. Donc, 2 fois 2, 4x plus 4. C'est clair? La deuxième. La deuxième, j'ai le produit. X plus 1, 2x moins 3. Donc, U fois V, c'est U prime V plus UV prime. نمشيو. شنو غتعطينا هنا؟ U هي هادي و V هي هادي. Donc, X plus 1 prime fois 2x moins 3 plus X plus 1 fois 2x moins 3 prime. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, le reste, c'est 1 fois 2x moins 3 plus x plus 1. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, 2x moins 3 plus 2x plus 2. شحال 2x plus 2x, c'est 4x. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. C'est clair, j'espère. Troisième exemple. Je le garde. ما تخافوش ان شاء الله ملي تسالى كورونا غنشري لكم طابلو كبير حيت دابا راه الا خرجنا غنجيبو هي كورونا للدار. Donc f de x égale 1 sur 2x plus 3. هنا عندي 1 sur u prime. شنو هي؟ هي moins u prime sur u carré. شنو غتعطينا؟ شنو هي u هنا؟ هي هادي. Donc, si j'applique la règle, f' de x égale moins 2x plus 1 prime sur 2x plus 1 au carré. La dérivée de 2x, c'est combien? C'est 2. Il y a 2 fois moins 1, il y a moins 2. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, comme chat. On a 2x plus 1 au carré. Yeah. Fini. La dernière, هنايا عندي عاوتاني u à la puissance n. f de x égale 3x plus 2 à la puissance 3. u à la puissance n. شحال هي؟ Donc c'est n u' fois u à la puissance n moins 1. f' de x égale n combien? C'est 3. Je vais remplacer par 3. C'est 3 facteurs
3x plus 2 prime 3x plus 2 à la puissance 3 moins 1. Alors, f' de x égale 3. C'est quoi la dérivée de 3x? C'est 3. La dérivée de 2, c'est 0. Fois 3x plus 2 à la puissance carrée. 3 fois 3, c'est 9. 3x plus 2 à la puissance carrée. C'est bon. Est-ce que ça marche? Ça va? Il a le premier semestre, on a fait la monotonie d'une fonction. Pour calculer la monotonie d'une fonction, on a calculé le taux de variation. Dans le deuxième semestre, on va passer à fonction dérivée. Vous calculez la dérivée d'une fonction et vous déduisez la monotonie d'une fonction. Alors, on va la propriété et on va faire l'exercice. Toujours la monotonie. وبالنسبه لهم كاملين راه في ان اكزامان ريجيونال vous trouvez toujours l'exercice. يعني ملي كنهضر كيكون فيه لا ديريفابيليتي ليميت وكلهم كيكونوا داخلين في نفس التمرين. La monotonie d'une fonction. فاش كنهضر على monotonie اش كندوي؟ toujours f croissante et constante. Propriété. هذه règle بها كنخدم. f' de x positif, f est strictement croissante. f'x négatif, f est strictement décroissante. f' de x égale 0, f شنو هي؟ كنا كنقولوا f est constante. هنا غنقولوا دابا f admet un extrêmum horizontal. هنا un extrêmum pardon هو تيكون tangente horizontal. صافي غناخدو شي اكزومبل ولا لاحظتي هنا فين كنديرو داك الطابلو دو فارياسيون، حيت فاش غتحسبوا اف بريم كيعطيك دير الطابلو دو فارياسيون. مثلا الا خديت اف دو اكس اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 واخا عندي اف بريم دو اكس هي ليطاب الاولى اكس او كاري بريم moins 2x prime plus 1 prime. Il y a f prime de x, il y a 2x moins 2. Le problème, quel est le signe de x moins 2? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Revenons au tableau ax plus b. Indigne ax plus b. À rappel normalement. Indigne moins l'infini. Moins b sur a, ou a plus l'infini. D'accord? Là, le signe de a, là, l'opposé de a. On va appliquer automatiquement, on joue le tableau diagonal. On dit 2x moins 2 égale 0, donc x égale 2 sur 2 égale 1. هذا الطابلو de signe وعاد غنمشي للطابلو de variation. هنا عندي 1 وهنا عندي plus l'infini 2x moins 2. هنا le a c'est 2, donc هنا moins وهنا plus. هذا الطابلو de signe. D'abord tableau de variation. Moins l'infini, je viens dire 1 plus l'infini f' de x, maintenant f de x. Là, on dit moins, là, on dit plus. Donc la fonction est décroissante, la fonction est croissante. Ça marche?
دونك هذه هي لا بارتي اللي كاينه اللي عندكم نتوما بالنسبه لا ديريفابيليتي. غادي نديرو ان اكزرسيس لا بروشين فوا يكون فيه كلشي. المهم نتمنى انكم تكونوا فهمتيو مزيان لا بارتي. الا لاحظتيو معايا راه عطيتكم دي زيكزامبل بالنسبه لهذا، وتنتوما نيزيتي با انكم تعاوتاني تخدموا دوطخ اكزامبل وراجعوا نيت لي زيكزامبل اللي سبقنا درناهم بالنسبه في لي زوطخ في هادو في الكتب الاخرين اللي درنا في الدروس ديالنا. بالنسبه لا فيديو يعني انا حاولت نقرب لكم لا نوسيون كيف وعدتكم ان شاء الله. المهم نتوما تبعوني ومازال ان شاء الله غادي تلقاو دوطخ فيديو. بالنسبه لكم راه كي قلت لكم غنمشي معكم حتى نتوما دقه دقه صافي. à la prochaine.